Lagi bercinta. Mana? Ikaw mana? Mana, go! Kung lalaki, unyaroy sa asik. Enough lang kapmay. Oh. Ay, di ba siya? Kung ka mulayat. Mulayat. Kung mulayat, alayat. Ganahan mo kawayan? Ganahan kawayan. Oh, napahilo na bilin. Ganahan mo? Ikot sa panog. Tawag tang ang kinintos. Okay, so thank you very much. So the last one, we're giving you a giveaway. Linya, giveaways na. Linya. Video. Ano naman siya apel? Ano naman siya? Video na. Anak lang. Okay. Boleh tagang kita-tagak. Yan mo daw. Hey, now just take mic 2. Okay, line. Okay. Linya. Uy, babae di ako dito. Laki dito sloyo, sumpay. Dere ang girl. Dere ang boy. Dere ang babae, dere ang laki. Uy, kalayo mo ni Linya, dere uy. Dia lagi menuwa, mana bapa matut. Saya lagi, awak tengok yung angkol itu. Gusto rin. Ay mata na, ay abot ako tog pa mga buhay ngay. Okay. Ingon mo ha, happy birthday yan, may birthday girl, may yun ka, thank you, ha? Okay, go. Sige na yun yan. Okay, go. Happy birthday yan. Birthday yan. Thank you. Thank you. Lucky. Ang hatagan mo yan, ang niingog, happy birthday yan. Thank you. Oh, gawas, oy, usara. Bapa na inana ya. Dito na kaya. Okay, sunod. Ato bro, line bro. Taon sa tinigira. Birthday yan. Umubur dia. Ay, napila pa. Nakalimte. Mahal mambukas ron. Nangugda pa ni ka, bro. Birthday yan. Thank you. Okay, lain ka tayo na. Ako eh, duha ng kapil lagi. Birthday yan. Thank you. Okay, sunod. Birthday yan. Yan lang, hindi ko ano na. Rolling ko yan. Bro, kilahan na bro kan. Ha? Kilahan na. Asa? Okay. Oh, Louis na ako. Asa sa skila? Okay, sunod ikaw. Happy birthday yan. Birthday ko mama. Thank you. Hoy, Janel! Janel! Happy birthday yan yan. Happy birthday yan. Happy birthday yan. Ahak na. Ahak na. Okay, pwede na. Oh, 77 ang ako may nahangali. Ha? Happy birthday yan. Thank you. 90. Okay, sunod. Kabaw. Thank you. Okay. Kanang bata nga tagaan sa giveaways, balik to nga. Kung di mo balik ko bawik ang giveaways. O balik mo diri. 1, 2. Dili ha, dili na ako. Oh, inahan. Say Happy birthday yan. Tawa Robin ma. Tawa Robin. Okay. Alam mo nung uban, wala ni balik. Balik. Hindi mo balik. Balik ko bawik ang giveaway. Okay, hands up! Isang gamot. Okay, wait. Paspas. You say bye-bye, clown. Again? Look. Lipat na. Alright, so Ray, thank you very much for coming here. We joined the games and also like to thank everybody, all the members, all the parents who joined the party here. And this afternoon, our 7th birthday of Yan Yan. Okay? You say happy birthday, Yan Yan. Happy birthday, Yan Yan. Saan ka birthday ka? Uy, dili na. Hindi. Yung nagkaon na, mahulog mo na. Tungkol sa kilig ko na, mahulog ng iponin mo. Dire sa. Okay, marika. Iner, ano ka mapinel? Okay, alright. Okay, you say again. Happy
Okay, hands up. We say bye-bye. Okay, by the way, guys, in behalf of Anne, Party Godness located Pardu. So, like I say, don't fight again. Pardon me. Okay, thank you very much. By the way, and your party host clan, Alex Aldi. Thank you. Bye-bye. Kasi ka na mag-picture taking. Saan kamera? Ano may kamera? Picture, dali! Uy, bayad. Ikaw magbayad lang. Okay, bigyan sa picture. Dito, dito. Sa picture na kanto. Ato, posting mo.